bro. Hold on, bro. Hold. What? Bro. Damage shield. You cannot kill me. Easy. Joke. Stop. Meron na mastery. What? Ngayon ko lang yung nakita. Kaya pala meron top 100 level. 1 minute, gagamitin natin ito. To. Yung great sword. Tapos meron tops na malaki. Okay. The ultimate. And you go away. Ginagakalit niyo ako. Kagi. Holy jeez. No! You cannot kill me. Oh. Ikaw naman. Umalis ka na. Ako nagre-record kanina. Kaya sorry ko. Kaya sorry. Nagsasalita lang ako. Okay, meron ako sasabihin sa inyo. Bata lang ako. Totoo yun. Patay. Vampire. Ay, na-distract ako. Sana yung nasa kamay ko. Merong face. Tatanggalin ko. No. Ako naman naman sana.